इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अरबियों से या फिर अपने कफिल से अरबी में बोलकर वीज़ा कैसे मांगे। तो अगर आप भी पूरी बातें सीखना चाहते हैं तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीज़ा हिंदी में हम कहते हैं वीज़ा, तो वीज़ा को अरबी में कहते हैं ताशीरा। ताशीरा यानी कि वीज़ा। ऑफिस, ऑफिस को अरबी में मकतब कहते हैं। मकतब यानी कि ऑफिस। वीज़ा चाहिए। और दोस्तों, अगर हमें अरबी में ये बोलना हो और ये कहना हो कि वीज़ा चाहिए तो कहेंगे इबगा ताशीरा, यानी कि वीज़ा चाहिए। इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं और ताशीरा अरबी में वीज़ा को कहते हैं। इबगा ताशीरा यानी कि वीज़ा चाहिए। मुझे वीज़ा चाहिए। अगर हमें अरबी में इस तरह बोलना हो और ये कहना हो कि मुझे वीज़ा चाहिए तो कहेंगे आना इबगा ताशीरा, यानी कि मुझे वीज़ा चाहिए। हिंदी में कहेंगे कि मुझे वीज़ा चाहिए तो उसी को अरबी में बोलेंगे आना इबगा ताशीरा। मैनेजर, मुझे वीज़ा चाहिए। और अगर दोस्तों हमें अरबी में इस तरह बोलना हो और ये कहना हो कि मैनेजर मुझे वीज़ा चाहिए तो कहेंगे मुदीर आना इबगा ताशीरा। मुदीर अरबी में मैनेजर को या फिर मालिक को कहते हैं। मुदीर आना इबगा ताशीरा। मेरे दोस्त को वीज़ा चाहिए। और अगर हमें अरबी में इस तरह बोलना हो और ये कहना हो कि मेरे दोस्त को वीज़ा चाहिए तो कहेंगे इबगा ताशीरा सदीक़ी, यानी कि मेरे दोस्त को वीज़ा चाहिए। इबगा ताशीरा सदीक़ी। मेरे भाई को वीज़ा चाहिए। और अगर हमें अरबी में इस तरह बोलना हो और ये कहना हो कि मेरे भाई को वीज़ा चाहिए तो कहेंगे इबगा ताशीरा अखोई, यानी कि मेरे भाई को वीज़ा चाहिए। इबगा ताशीरा अखोई। मुझे एक वीज़ा चाहिए। अगर हमें अरबी में ये बोलना हो और इस तरह बोलना हो कि मुझे एक वीज़ा चाहिए तो कहेंगे आना इबगा वाहिद ताशीरा, यानी कि मुझे एक वीज़ा चाहिए। ताशीरा अरबी में वीज़ा को कहते हैं। आना इबगा वाहिद ताशीरा। तुम्हें कौन सा वीज़ा चाहिए? अगर आपका कफ़ील या मुदीर आपसे ये पूछ रहा है कि तुम्हें कौन सा वीज़ा चाहिए तो वह अरबी में बोलेगा अंत आई ताशीरा इबगा, यानी कि तुम्हें कौन सा वीज़ा चाहिए। अंत आई ताशीरा इबगा। मुझे ड्राइवर का वीज़ा चाहिए। अगर हमें अरबी में ये बोलना हो और ये कहना हो कि मुझे ड्राइवर का वीज़ा चाहिए तो कहेंगे आना इबगा ताशीरा हग सवाग। सवाग अरबी में ड्राइवर को कहते हैं। आना इबगा ताशीरा हग सवाग। खेती का वीज़ा चाहिए। और अगर हमें अरबी में ये बोलना हो और ये कहना हो कि खेती का वीज़ा चाहिए तो कहेंगे इबगा ताशीरा हग मज़रा, यानी कि मुझे खेती का वीज़ा चाहिए। मज़रा अरबी में खेती को कहते हैं। इबगा ताशीरा हग मज़रा, यानी खेती का वीज़ा चाहिए। दुकान का वीज़ा चाहिए। अगर हमें अरबी में ये बोलना हो और ये कहना हो कि दुकान का वीज़ा चाहिए तो कहेंगे इबगा ताशीरा हग महल, यानी कि दुकान का वीज़ा चाहिए। महल अरबी में दुकान को कहते हैं। इबगा ताशीरा हग महल। मुझे आज़ाद वीज़ा चाहिए। और दोस्तों, अगर हमें अरबी में ये बोलना हो ये कहना हो कि मुझे आज़ाद वीज़ा चाहिए तो कहेंगे आना इबगा ताशीरा आमिल आदि, यानी कि मुझे आज़ाद वीज़ा चाहिए। आमिल आदि अरबी में आज़ाद वीज़े को कहते हैं। आना इबगा ताशीरा आमिल आदि। टूरिस्ट वीज़ा चाहिए। अगर हमें अरबी में ये कहना हो ये बोलना हो कि टूरिस्ट वीज़ा चाहिए तो कहेंगे इबगा ताशीरा हग सियाह। सियाह अरबी में टूरिस्ट को कहते हैं। इबगा ताशीरा हग सियाह, यानी टूरिस्ट वीज़ा चाहिए। मुझे फैमिली वीज़ा चाहिए। अगर हमें अरबी में ये कहना हो ये बोलना हो कि मुझे फैमिली वीज़ा चाहिए तो कहेंगे आना इबगा ताशीरा आयला, यानी कि मुझे फैमिली वीज़ा चाहिए। आयला अरबी में फैमिली को कहते हैं। आना इबगा ताशीरा आयला। कब चाहिए वीज़ा? अगर आपका कफ़ील आपसे ये पूछ रहा है ये बोल रहा है कि कब चाहिए वीज़ा
تو وہ عربی میں بولے گا متى ابغى تاشیرہ، یعنی کہ کب چاہیے ویزا۔ تاشیرہ عربی میں ویزا کو کہتے ہیں۔ متى ابغى تاشیرہ، آنے والے مہینے میں چاہیے۔ اگر ہمیں عربی میں یہ بولنا ہو اور یہ بتانا ہو کہ آنے والے مہینے میں چاہیے تو کہیں گے ابغى شہر جائی، یعنی کہ آنے والے مہینے میں چاہیے۔ شہر جائی عربی میں آنے والے مہینے کو کہتے ہیں۔ ابغى شہر جائی، ٹھیک ہے میں نکالوں گا ویزا۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے میں نکالوں گا ویزا، تو اسی کو عربی میں بولیں گے طیب انا طلع تاشیرہ، یعنی کہ ٹھیک ہے میں نکالوں گا ویزا۔ طیب انا طلع تاشیرہ، لیکن پیسے چاہیے۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ لیکن پیسے چاہیے، تو اسی کو عربی میں بولیں گے لیکن ابغى فلوس، یعنی کہ لیکن پیسے چاہیے۔ لیکن ابغى فلوس، فلوس عربی میں پیسے کو کہتے ہیں۔ لیکن ابغى فلوس، کوئی مشکل نہیں میں دے دوں گا پیسے۔ اگر ہمیں عربی میں یہ بولنا ہو، یہ کہنا ہو کہ کوئی مشکل نہیں میں دے دوں گا پیسے، تو کہیں گے ما فی مشکل انا یعطی فلوس، یعنی کہ کوئی مشکل نہیں میں دے دوں گا پیسے۔ ما فی مشکل انا یعطی فلوس، تم بس ویزا نکالو۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ تم بس ویزا نکالو، تو اسی کو عربی میں بولیں گے انت بس طلع تاشیرہ، یعنی کہ تم بس ویزا نکالو۔ طلع عربی میں نکالو یا پھر نکالنے کو کہتے ہیں۔ انت بس طلع تاشیرہ، کتنا پیسہ چاہیے مجھے بتاؤ۔ اگر ہمیں عربی میں یہ بولنا ہو، یہ کہنا ہو کہ کتنا پیسہ چاہیے مجھے بتاؤ، تو کہیں گے کم ابغى فلوس کلام آنا، یعنی کتنا پیسہ چاہیے مجھے بتاؤ۔ کم ابغى فلوس کلام آنا، آفس کا نمبر دے دو۔ اگر آپ کا کفیل آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ آفس کا نمبر دے دو، تو وہ کہے گا جیب رقم مکتب، یعنی کہ آفس کا نمبر دے دو۔ مکتب عربی میں آفس کو کہتے ہیں۔ جیب رقم مکتب، کیونکہ ویزا نکال کر بھیجوں گا۔ آپ کا کفیل اگر آپ کو یہ کہہ رہا ہے، یہ بول رہا ہے کہ کیونکہ ویزا نکال کر بھیجوں گا، تو وہ عربی میں بولے گا عشان طلع تاشیرہ ودی، ودی عربی میں بھیجنے کو کہتے ہیں۔ عشان طلع تاشیرہ ودی، انڈیا کے آفس کا نمبر چاہیے۔ اگر آپ کا کفیل یا آپ کا مالک آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ انڈیا کے آفس کا نمبر چاہیے، تو وہ عربی میں بولے گا ابغى رقم مکتب الہند، یعنی کہ انڈیا کے آفس کا نمبر چاہیے۔ ابغى رقم مکتب الہند، کیونکہ ویزا بھیجنا ہے۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ کیونکہ ویزا بھیجنا ہے، تو اسی کو عربی میں بولیں گے عشان ودی تاشیرہ، کیونکہ ویزا بھیجنا ہے۔ ودی عربی میں بھیجنے کو کہتے ہیں۔ عشان ودی تاشیرہ، یعنی کیونکہ ویزا بھیجنا ہے۔ ٹھیک ہے میں کل دے دوں گا۔ اگر ہمیں عربی میں یہ بولنا ہو، یہ کہنا ہو کہ ٹھیک ہے میں کل دے دوں گا، تو کہیں گے طیب انا یعطی بکرہ، بکرہ عربی میں کل کو کہتے ہیں۔ طیب انا یعطی بکرہ، ابھی نہیں ہے میرے پاس۔ اگر ہمیں عربی میں یہ بتانا ہو، یہ بولنا ہو کہ ابھی نہیں ہے میرے پاس، تو کہیں گے الحن ما فی عندنا، عندنا عربی میں میرے پاس کو کہتے ہیں۔ الحین ما فی عندنا، یعنی کہ ابھی نہیں ہے میرے پاس، ابھی پاسپورٹ کا نمبر دے دو۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ ابھی پاسپورٹ کا نمبر دے دو، تو اسی کو عربی میں بولیں گے الحین جیب رقم جواز، یعنی کہ ابھی پاسپورٹ کا نمبر دے دو۔ جواز عربی میں پاسپورٹ کو کہتے ہیں۔ الحین جیب رقم جواز۔